I like this term Matribhumi. Matribhumi. All life on this earth, including yours, Speaker Sir, muge jivit, amge soglange jivit, Speaker Sir, is nurtured by land, just like our mother, Matribhumi muche amchi mai. This land is from where we comes, Speaker Sir. हे जी जमीन आहा आमगे क्रिस्तावांगे हितून स्पीकर सर आम म्हणटाय की उगडासकोर मनशा तूं धूळ आनी तूं धुळींत परततलो मीन्स यू आर डस्ट एंड यू विल गो बॅक टू दी डस्ट स्पीकर सर आज आमकां आमगेल्यो जमन्यो राखपाची गरज आहा आदल्यांगेली एक म्हणणी आहा की प्रत्येक गांवांत प्रत्येक वाड्यांत एक राखणदार एक गांव पुरुश आहा म्हूण आनी आम केन्नाय वाट्यो बी कितेंय एस्टेस केलें जाल्यार गांवांत तो गांव पुरुश तुका काडटलो आनी माडार वन चुट्टार दोटो म्हूण म्हणटाले आनी ह्या भिरांतेनूच आम कांय करनासले स्पीकर सर गांवांत टुडे स्पीकर सर हो सरकार जो आहा स्पीकर सर लव्स टू यूज द वर्ड मातृभुमी पूण ही मातृभुमी ही मायभूंय ही जमीन आज डिस्ट्रॉय करून उडयल्या स्पीकर सर आनी हे आमचे जितले हे एमेंडमेंट्स येताय हे एमेंडमेंट्स हे मातृभुमी डिस्ट्रॉय करपाचें अशें दिसता स्पीकर सर आतां हांव डिमांडाचेर 54 TCP डिमांडाचेर उलयता आसतना स्पीकर सर 2023 हेच हावजान मिनिस्टरान सामको एक व्हडलो बोवाड केलो आनी आमकां सांगलें सगळ्यां हिंगा की 6 crore square meter जमीन इज मूव्ड फ्रॉम सेटलमेंट झोन तो म्हणपाक लागलो की 2000 RP21 इज अ स्कॅम म्हणपाक लागलो एक व्हडलो स्कॅम आनी हितूंतली जमीन भायर काडली 100 कोटी जमीन काडली आनी हे सगळो हिंगा एक टेबल्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस स्पीकर सर हेजेर हें चोवन स्पीकर सर आमी एक रिसर्च केलो आनी आमगे रिसर्चाचेर आमकां कितें कळोवन हाडलें की not only 6 or 7 crores but 9 crores 75 lakhs 10,000 square meter of the land was not removed but was added to settlement speaker sir हांव जे figures सांगता ते I will put all what I have on the floor of the house speaker sir saying that मंत्रीन बोबाळ केलो ओके बोबाळ केलो टेबल ऑफ द हावसाचेर दवरला रिपोर्ट आनी ते टेबलान सगळें बायफिकेशन आसा तुजें म्हणटा तें ऍड केलां जे डिलीट केलां जे रिवर्ट केलां तें बी मातशें सांगचें तुवें स्पीकर सर हांव कंटिन्यू करतां आनी मंत्र्याक मुखार हेजेर आनी हें करतां जेन्ना आमी चोयलें की हितून जे ते भाशेन तेणें सांगलोलें की काडलें म्हूण बट हितून काडूं ना हितून कितें काय म्हणल्यार ऍड केलें सेटलमेंट केलें इन 2021 RP जो आहलो तितून तो सेटलमेंट करून दाखयलो आज हांव मंत्र्याक एकूच क्लियर करूं सांगता एकूच I do not understanding what he is saying other than he will say I didn't answer him correctly I just want to know from honorable member Mr. Venzi is that he is saying 9 crores has been removed or balanced land has been deleted and what has been added so just explain I'm just getting confused I want to first ask you that you have to explain why did you mislead us in the floor of the house your 60 koti let me complete mislead about what you have why did you say that 7 crores you said because, that 7 crores I want clarification on I will not only give clarification I'll put the statistics on the floor of the house before I start talking on the demand so you'll have exact figures so we want to have you to table that 7 crores which was removed from RP21 give us the breakup from which RP it was removed I'll give you the which breakup. Reference you have taken which RP son tu yo काढलो or extract with the breakup कित्याक last time tu जे table केल्ले ते टेबलाचेर तुगे details कांयच नाही so am full breakup दिये पाटी because sir I just want to set this clear because then this goes into a different tangent honorable member has made a statement on the floor of the house before I start answering on the demands he will have the statistics on the floor of the then you can go through it okay thank you speaker sir so next is speaker sir now when I will come up to what is happening with the present situation speaker sir हांव जे आत उलयतां LAQ 018B 18th of July चे LAQ चे आन्सराचेर स्पीकर सर आमकां जे इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां तेजे तुवें चोयलें जाल्यार स्पीकर सर एप्रिल 2023 टील डेट
25 lakh 71,000 square meters of land has been converted Speaker, under sir. section 17.2 and Speaker, sir. section 39A. Speaker, sir. Speaker sir, mak Honorable- बोलून द्या, mak complete करून द्या, mak सगळे answer मागी दिन द्या. Honorable member. Honorable member, I just want, why I'm correcting him is because I've got the statistics. I don't come unprepared to the floor. What happened prior to my becoming town planning minister also, statistics I'll give you. And how much, where that figure of 1 crore and 23 lakhs came before I became a minister, that also I will give him. How it came, that also I will give him. But the figure that he's got is wrong. He needs to correct himself. Another, Speaker sir, 1 crore 44 lakh 77,683 square meters, Speaker sir, was sought to be converted in the taluka of Perne itself under the Perne zoning plan using section 19D, Speaker sir. Speaker sir, under section 17.2, 21 lakhs 29,000 square meters are sought to be converted in just 15 months, Speaker sir. Under section 39A, 4 lakhs 42,000 square meter of land have been converted in just 1 month from Speaker, sir. 27 June Speaker, sir. 2024 Speaker, sir. till date, Speaker sir. Speaker You sir, know, mak Speaker, parat sir. parat No, no, adai naka, one Speaker sec. sir. I One- need no, to no. complete and then he No, can. Honorable complete. member. But Speaker, sir. my only request to Honorable Speaker is that whatever members give on the floor of the House, they should have the correct statistics. Nothing has been converted under 39A. When it is finally notified, it has to be it stands converted. So when words are being used, because media is also there, media also reports all these things, this figure should be correct and factually it should be correct so that I am able to reply to it. I am saying that the two figures that Honorable Member has said is wrong. And I am only requesting honorable members to put corrected figures. I have the Minister for Town Planning. I have the figures with me. And I am going to give figures right from 1986, every town planning minister what he has done. And I am going to put it on the floor of the House. But I have nothing to hide. Whatever has to be done, but only I am requesting honorable, I am only requesting honorable member Mr. Benzi, he's put the correct figures in front of the House and the media and everybody, so that everybody knows what are the figures. So when I am replying, I am going to go it. I am going to give it to him actually prior to me starting the speaking, so he has the clarity of the picture. Because sir, परत एक part सांगता LAQ 018 बियाचेर 18 July 2024. I would like to table on the floor of the House all the figures what I have sent. Kindly please table it on the floor of the House. Speaker sir, आता Speaker sir, जे एक कायदे कोताय आमी आता. हांवें जे आता सांगिलां हें इतलें कन्वर्जन जालां in the last 15 months. Speaker sir, हेजो जो impact आसा Speaker sir, हेजो जो impact आम केन्ना चिंतिलां. When you analyze the land converted to be converted, proposed land, especially agricultural land, it is essential, Speaker sir, कि orchard, agriculture or natural cover lands जी हैं, to change the zone, it will put us in a vacant-like situation, Speaker sir. हें जोरी तोरी आम कोरीत रावले जाल्यार कितें जातलें स्पीकर सर जेन्ना आमी एक शेत पुरयताय स्पीकर सर आनी त्या शेतांत जोरी तोरी आम सेटलमेंट कोताय आनी कितें बांद पासोताय स्पीकर सर वॉट हॅपन्स कितें जाता की लेस लँड फॉर वॉटर एब्झॉर्प्शन आतां हुंचे शेतां जमीन जी आहा ती समज रोयनाय पूण तितून उदो एब्झॉर्ब जाता सो तितली जमीन उण जातली फॉर एब्झॉर्प्शन which means increase water flow. उदो तेसोन व्हांवन दुसऱ्या जाग्यार वयतलें गांवान वयतलें आनी गांव बुडटले. So all this is going to have a cumulative effect and we are going to create a Kerala like situation. Flood risk वाडटले स्पीकर सर landslides जातले loss of biodiversity जातली water table depletion जातले स्पीकर सर आनी heat island effect जातले स्पीकर सर heat island effect म्हळ्यार कितें replacing the green cover which structures increases the temperature speaker sir हे आमकां गोंयांत जावपा नाका speaker sir displacement जातले speaker sir आनी हेजेर म्हाका स्वता कोणा फायदो speaker sir who is going to benefit are these rules made to protect Goa's land are you doing corrections or are you inviting investors speaker sir जेन्ना आम हे amendment हाडले ते correction करपा म्हूण हाडले speaker sir so ह्यो ज्यो जमीन ह्यो आज speaker sir 88,000 जमीन 88,000 square meter of जमीन बाणाले constituency convert जाली speaker sir or propose केल्ली आहा speaker sir under this section speaker sir so 88,000 जमीन हितू शेत आहा paddy fields orchard land आहा yes speaker sir I challenge the chief minister speaker sir because finally he is responsible येवचे बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सी येचे मुजबारार हे सगळे सर्वे नंबरांचे येचे आणि जॉईंट इन्स्पेक्शन करूया स्पीकर सर स्टेक होल्डर्सां आपया पंचायती आपया सगळे मिनिस्टरांकूय आपया आणि लेट्स डू अ जॉईंट इन्स्पेक्शन ऑन दीस 88,000 जमीन स्पीकर सर 30,000 जमीन स्पीकर सर 30,000 ऑफ लँड इन कावेलोसीम इज बीन गिवन टू मातियान हॉटेल्स अँड रिसॉर्ट स्पीकर सर कोणा सांगिल्लें सरपंचा खबर आहा ग्रामसभा खबर आहा स्पीकर सर
हे कोण कोता प्लॅनिंग स्पीकर सर. सो इज दीस करेक्शन स्पीकर सर. हें हांव जाण जावपा जाय. करेक्शन कोत जाल्यार सारकें जावपा जाय स्पीकर सर. ही करेक्शनां 30,000 जमीन केळशांची जाल्या ती करेक्शन स्पीकर सर. म्हाका दिसता दीज आन्सर्स आय वूड वॉन्ट स्पीकर सर. स्पीकर सर आम म्हणटाय की आम कोताय कायदो स्पीकर सर. पूण हांव म्हणटा हो कायदो कोणाच्या फायद्याक स्पीकर सर. हो फायदो कोण हो कायदो कोण स्पीकर सर. आज आम चिंतपा जाय कायद्यान कोतले स्पीकर सर. सगळें कायद्यान बसतले पूण दोंगोड कोसरतलो आनी त्रास आमकां जातले स्पीकर सर. स्पीकर सर आज आमगेले स्पीकरान एक बरी गोश्ट केल्या. ही हॅज डन दीस श्रमदाम म्हूण आमकांय सांगिलां सगल्यांकू. स्पीकर सर हाजी बरी गोश्ट. हाल आमकां श्रमदाम दिवपा पडत स्पीकर सर दुसरे स्टेटींनी. सो असली परिस्थिती आमकां येवपा नाका स्पीकर सर. स्पीकर सर I would like to specifically ask something from the Honorable Minister. Speaker sir, I would request the Honorable Minister. जायत पाट मुट्टो म्हाका तूं कितेंय जाय जाल्यार स्पेसिफीक माग हांव मागोता स्पीकर सर. I demand that this 700 pools जे भुटानी project आहा, this land was identified as private forest by Thomas Committee speaker sir, and now एका तुम परमिशन दिला. I demand that this project is cancelled. Let this land go back to private forest speaker sir. I would like to place this on the floor of the house. This is my first demand speaker sir. Speaker sir, I demand Abhihandan Lodha, old project speaker sir. Delhi rulers of India, new conqueror of Goa speaker sir. Number 1, thank you advertisement kadpa laya speaker sir. I demand to take back this project against sogle cancel course speaker sir. I demand this speaker sir. दोन वस्त डिमांड केले तुकडे स्पीकर सर. प्लीज पुट दिस ऑन द फ्लोर. तिसरें स्पीकर सर, रेस मागोसाक DLF गेलो प्रोजेक्ट येता स्पीकर सर. हांव जेन्ना असेंब्ली येता म्हाका ती आटीन दिसती पडटा स्पीकर सर. सारको दोंगर स्टेप बाय स्टेप कातलो स्पीकर सर. आय डिमांड दिस प्रोजेक्ट टू बी कॅन्सल्ड स्पीकर सर. तो दोंगर सांबाळ्या. 3 डिमांड हांवें घायल्या स्पीकर सर. हो रेस मागोसा जो हिल दोंगराचेर जो हो प्रोजेक्ट घायला स्पीकर सर, हो प्रोजेक्ट कॅन्सल कर स्पीकर सर. मुगे 3 डिमांड स्पीकर सर. स्पीकर सर नाव आय एम कमिंग टू इनक्रीज FAR स्पीकर सर. स्पीकर सर आम ल्हान आसतना जायते झगडले रिजनल प्लॅन आसतना. कित्याक आमकां 60 to 80 FAR गांवां जाय म्हूण गांव दिसपाक स्पीकर सर. पूण आज 80 to 100 FAR वाडयले स्पीकर सर. ADR FAR वाडयता आसतना स्पीकर सर गांवच लोकांक विचारलें तुम कितें करूं जाय तें. तुम केन्ना चिंतिलां की आमगेलो माड जो आहा सगळ्यान टॉलस्ट म्हणटाय तो गांवान माड. पूण आज आमी 80 to 100 कोण बिल्डींग माडाकोच्या वयर पावले स्पीकर सर. आतां फ्लॅटांसून माड पाडपा स्पीकर सर. पाडकारूय मेळनाय. सो असल्यो गजाल जाल स्पीकर सर. स्पीकर सर ल्हान भुरगीं रेनबो चयतालीं स्पीकर सर. बिल्डिंगां आतां जोरी बिल्डींग येयली तो रेनबोय दिसती पडपाना स्पीकर सर. हे सगळे सिंग इज किंग म्हूण येतले आनी तेंगेली बानियाना आनी रोप सुकोवपाक तो दिसती पडटलो स्पीकर सर. सो रेनबो बी कांय दिसती पडपाना स्पीकर सर. स्पीकर सर हेजें कन्सिडर करचें स्पीकर सर. हें कित कोन्न केलें तें स्पीकर सर. फावंडेशन ऑफ द बिल्डींग स्पीकर सर. स्पीकर सर जेन्ना हें FAR आमी आतां सांगलां वाडोवपाक दिलां तेजें फावंडेशन कोण चिंतिलां स्पीकर सर. सॉयल टेस्ट केलां, तें फावंडेशन चॅक केलां, हेजेर नियाळ करची स्पीकर सर. स्पीकर सर नाव आय वील कम टू कन्वर्जन ऑर झोन चेंज स्पीकर सर. पॅडी फील्ड जें आहा, पॅडी फील्ड टू सेटलमेंट हें जितले जाणांनी घातलां स्पीकर सर. स्पीकर सर हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस स्पीकर सर. गोंयच लोकांक तूं विचारलां, स्टेक होल्डर्सा कडेन, ग्राम सभा कडेन, पंचायती कडेन तूं विचारलां, कोणा कडेन विचारना स्पीकर सर. आनी कित्या ताकेत स्पीकर सर. स्पीकर सर आज हांव एक लेजिस्लेटर स्पीकर सर. मुकोडे करमणे गांवान शेतां आहाय स्पीकर सर. हांवें ताकेत कित्याक करूंक जाय. जोरी तरी कायदो आहा आनी कायदो सारको आहा जाल्यार हांवें रेस कित्याक करपा जाय. हें कन्वर्ट करपा स्पीकर सर. आज तुम चोयलें जाल्यार स्पीकर सर आमगेले मदें जायत जावन लेजिस्लेटरांनी गायलो आहा स्पीकर सर कन्वर्ट करपाक. कोणागे कंपनी गायलो आहा स्पीकर सर. आज आमगे बाणाले कोणसे टोणक्या म्हणून कितें कंपनी आहा स्पीकर सर, तेणें गायलो आहा स्पीकर सर. आनी कोण तो स्पीकर सर. इन द फ्लोर ऑफ द हावस वी हॅव अ मिनिस्टर हू इज पुटींग दीस स्पीकर सर टू फॉर दीस कन्वर्जन. कित्याक ताकेत स्पीकर सर ही. म्हाका दिसता आमी पयलीं सेट एन एग्जाम्पल करपा जाय स्पीकर सर. आनी आम एज MLAs आनी एज मिनिस्टर्स हियर वी शूड नॉट रश towards taking this opportunity speaker sir. I think here we are going to set an example speaker sir. Speaker sir आज आम मुठाय मुगे कलिगूय मुटालो की फातोर्डा बुडोलां, उदो येयलां, मडगांवाय बुडोलां, बाणाले बुडोलां. स्पीकर सर कित्याक बुडोलां. कोण मुटलो की आज मातानी सालदाना बिल्डींग लो लायंग आहा थिंग फिलिंग कोन्न बांदिलां. कोण मुटलो साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लो लायंग आहा थिंग तें फिलिंग कोन्न बांदिलां. कोण चिंतलोलें की हें जातो म्हूण स्पीकर सर. ते चिंतलो जाल्यार आज हें उदो येना आसलो स्पीकर सर. सो तेच भाशेन आयज दिसाक लो लायंग जें आहा तें आमी आज पुरोवपा शिरी पडना. जेन्ना मातानी सालदानाचें उलयतलो स्पीकर सर म्हाका म्हटलें इट इज इन पब्लीक इंट्रस्ट. बरें आहा. सो आज हें जें शेत पुरयताय इंडिविज्युअल प्रोजेक्ट घालपाक इज इट इन पब्लीक इंट्रस्ट स्पीकर सर.
मातानी साल्दनाचे उलयलो साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पब्लीक इंट्रस्टा लागून शेत पुरयलां लो लायंग पुरयलां. वॉट अबाउट दीज लँड स्पीकर? इज इट इन पब्लीक इंट्रस्ट? नो स्पीकर सर. स्पीकर सर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक परमिशन घेताय आमी जेन्ना शेतां लागून जे जमीन रोयनाय तेजेर कितें कोताय जाल्यार तेंगे ते डिपार्टमेंटाक आमी परमिशन घेताय घेवपा जाय स्पीकर सर. स्पीकर सर, एक स्पेसिफीक डिमांड मुगे स्पीकर सर. आय डिमांड दॅट वी प्रिपेर RP 2031 or RP 2041 or RP 2051. जायती RP पूण RP प्रेजेंट करूया स्पीकर सर. सगळ्याक आज सगळे पंचायती वचोन स्टेक होल्डराक वचोन RP प्रिपेर करपाचो प्लॅन कोमेस कर. दिस इज वॉट आय वूड लायक टू डिमांड फ्रॉम माय डिमांड स्पीकर सर. आय वूड लायक टू डिमांड that to withdraw all the amendments 17.2, 39A, 19D हे सगळे amendment withdraw कर म्हणून हो मुगे डिमांड हांव मागता स्पीकर सर. स्पीकर सर, आज जोरी तोरी आमकां गोंयकारांक जमीन जाय लँड एंड हावजींग हेजी प्रेस आमकां जोरी तर दिवं वयतलो जाल्यार RPंतल्यान प्लॅनिंग करपा जाय स्पीकर सर. स्पेसिफिकली केस टू केस जोरी तोरी आमी अशें करून पास केलें जाल्यार गोंयच प्रेस देंवपाना लँड प्रेस देंवपाना सामान्य गोंयकाराक हें मेळपाना स्पीकर सर. स्पीकर सर, आय वील क्विकली फिनिश. आय एम गोइंग टू डिमांड नंबर 58 and 68. 58 स्पेसिफिकली हांव तिनी वस्त मागतलो. मुगे 638 एप्लिकेशन लाडली लक्ष्मी पेंडींग आहाय, मुगे गृह आधारा पेंडींग आहाय. मातशें मुगे क्लियर करून दिच्यो ह्या फायनान्शियल बजेटाक, कित्याक ऑलरेडी 2 बजेट जालीं हांव मागता. मागीर अंगणवाडी आहे मुगे 7 गांवांनी अंगणवाडी आहे. मुगे 7 गांवांनी अंगणवाडी स्टेप बाय स्टेप इम्प्रुवायज करपाक अपग्रेड करपाक थोडो फंड दिवचो आनी इम्प्रुवायज करचो स्पीकर सर. वेन इट कम्स टू फॉरेस्ट स्पीकर सर, afforestation should be our mission. आणि कांयच ना. पॉयंट ब्लँक वन लायन, afforestation should be our mission. टायगर रिजर्वेशन करपाक हांव जायते हांवें प्रयत्न केलो, हांवें बरोवन गायलो. आय वूड ऑलवेज गो फॉर इट. Try to change your mind. Let's notify forest areas of Madhe Wildlife Sanctuary as the Madhe Tiger Reserve by excluding human settlements, agriculture and horticulture fields, Speaker sir. Saying this, I would conclude. Thank you, Speaker sir.